सगळ्यांक येवकार आणि नमस्कार. आयच्या या पत्रकार परिषदेत हाजीर आसा आमचे गोंय राज्याचे विरोधी पक्ष फुडारी बाब युरी आलेमांव, तशेंच आमचे सावथ गोवाचे खासदार बाब फ्रांसीस सार्दिन आणि आमचे केपें मतदारसंघाचे आमदार बाब एल्टन डिकोस्टा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमचे लिडर श्री राहुल गांधी, ज्यांची भारत जोडो न्याय यात्रा जी राजस्थान हांगा सिग्निफिकंट अनाउन्समेंट केल्यात रिलेटेड टू द यूथ ऑफ दीस कंट्री, ज्यांचे जॉब सेक्युरिटी विशयान तांणी जे अनाउन्समेंट केल्यात की काँग्रेस पक्ष इंडिया आघाडी जेन्ना 2024 जेन्ना आमचे सरकार येतले तेन्ना ह्यो सगळ्यो प्रॉमिसीस आमी फुलफील करतले. आणि त्यो की अनाउन्समेंट ज्यो केल्या त्यो आसात, एक भारती भरोसा, दुसरी पहली नौकरी पक्की, तिसरें नो मोर पेपर लीक्स, चौथें सोशल सेक्युरिटी फॉर गीग वर्कर्स आणि पांचवें युवा रोशनी. आता भारती भरोसा म्हणल्यार कितें की काँग्रेस पक्ष जेन्ना पावरान येतलो इंडिया आघाडी तेन्ना 30 लाख भुरग्यांक 30 लाख ज्यो वेकन्सीज सेंट्रल गव्हर्मेंटान आसात त्यो आमी डिक्लेअर करतले. तातूंत 10 लाख पोस्ट सेंट्रल गव्हर्मेंट हातूंत वेकंट आसात इन टर्म्स ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट. आय विल जस्ट रीड द डिपार्टमेंट्स, खंयच्या डिपार्टमेंटान सेंट्रल गव्हर्मेंटान त्यो वेकन्सीज आसात त्यो. सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट एक आसा हेल्थ सर्विसीस, दुसरे हेल्थ सर्विसी अंडर हेल्थ पर्सनल आणि आंगणवाडी, मागीर प्रायमरी एज्युकेशन ताच्या अंडर आसात सेंट्रल एंड नवोदया विद्यालय, दुसरे प्रायमरी स्कूल ज्यो स्टेटान आसात दॅट ऑल्सो वील बी कवर्ड, जातून 8,37,000 इज देर इन दोज स्टेट्स. मागीर हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटान सेंट्रल स्कूल्स, IIT, IIM, NIT आणि IIIT, मागीर तशेंच अदर सेंट्रल एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स, मागीर आर्मी आणि पुलीस जातून इंडियन आर्मी, सेंट्रल आर्म पुलीस फोर्स, स्टेट पुलीस ज्यो वेकंट आसात ते आमी भरती करतले. आणि वेकन्सीज इन कोर्ट जे सुप्रीम कोर्ट, हाय कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर कोर्ट्स, आणि हेर जे स्टेटा भितर वेकन्सीज ज्यो आसात रफली अबाउट 30 lakhs, दोज आर एडिशनल मोर. सो आमचो गॅरंटी आसतली की आमी हे 30 लाख जॉब सेंट्रल गव्हर्मेंटान हे आमी तयार करतले. दुसरें आसा पहली नौकरी पक्की. सो अंडर दीस स्कीम काँग्रेस गॅरंटीज अ न्यू रायट टू अप्रेंटिस एक्ट to provide 1-year apprenticeship with a private or public sector company to every diploma holder or college graduate below the age of 25. Apprentice will get 1 lakh per year, which is roughly about 8,500 per month. We are the first to make apprenticeship a demand-driven right. Every qualifying person who want to be placed will be placed. मागीर तिसरें आसा ते पेपर लीक से मुक्ती. काँग्रेस गॅरंटीज न्यू लॉज टू एन्श्योर द हाय स्टँडर्ड्स ऑफ इंटेग्रिटी एंड फेअरनेस इन द कंडक्ट ऑफ पब्लिक एक्झामिनेशन दॅट विल प्रिव्हेंट पेपर लीक्स फ्रॉम डिस्ट्रॉईंग द फ्युचर ऑफ क्रोर्स ऑफ यूथ ऑफ दीस कंट्री. आता फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें की इंडियन एक्सप्रेसान डॉक्युमेंट केल्लें की 41 पेपर लीक जाले गेल्ल्या 5 वर्सांक इन द रिक्रुटमेंट एग्जाम्स अक्रॉस 15 स्टेट्स ऑफ द कंट्री. सो दिस हेज रुइंड अप्रॉक्सिमेटली अबाउट 1.4 crore एप्लिकंट्स. जवळपास 1.4 crore युथाचे एम्बिशन जे आसा ते नष्ट जाल्लें आसा. मोर रिसंट एग्जाम्पल दीस इयर इज द UP पुलीस कॉन्स्टेबल एग्जाम फॉर जातून 60,244 पोस्ट जे आयिल्ले तातूंत जवळपास 48 लाख
युथांनी एप्लाय केल्लें. सो तांचे कडल्यान हांणी 400 रुपया सुद्दां फीज घेतली आनी सडनली इट वॉज कॅन्सल्ड. चवथें आसा युवा रोशनी. So Congress will create rupees 5,000 crore corpus with allotment spread across all districts of the country for a period of 5 years. कित्याक कितें जाता, youth below age of 40 years can avail startup funding from their business enterprises in any sector. आता existing ज्यो स्कीम आसात जातून गव्हर्मेंटाचे 10,000 crore फंड स्कीम्स ओनली कोणाक बेनिफीट करता, जे एलीट इन्वेस्टर जे आसात फ्रॉम द टॉप इन्स्टिट्यूशन तांकांच ताजो फायदो जाता. जे बल्क यूथ ह्या कंट्रीचे आसा पळय, दे आर नॉट एबल टू अवेल दीस ऑपॉर्च्युनिटी. सो वी वील एन्श्योर दॅट जिओग्राफिकल डायवर्सिफिकेशन ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज इज गिवन टू द यूथ ऑफ दिस कंट्री. आणि लास्ट, गीग इकॉनॉमी में सामाजिक सुरक्षा म्हणल्यार काँग्रेस गॅरंटीज टू ब्रिंग लेजिस्लेशन टू एन्श्योर बेटर वर्किंग कंडिशन्स अँड सोशल सेक्युरिटी फॉर लॅक्स अँड लॅक्स ऑफ द यूथ हू सीक एम्प्लॉयमेंट एवरी इयर इन द गीग इकॉनॉमी. जे गीग वर्कर्स who are earning less than other workers according to NCA-ER data and their income fell between म्हणजे 2019 ते 2022 तांचो इन्कम पडलेलो. तुम्ही फाटल्या आमचे जे राजस्थानान जे सरकार आशिल्लें थंय पळयलें की काँग्रेसीन थंय प्लॅटफॉर्म बेस्ड गीग वर्कर्स एक्ट सुद्दां आमी हाडलो 2023. कर्नाटकाक वी हॅव सीन दॅट we have offered 2 lakh life insurance and 2 lakh accident insurance also for these gig workers. In Telangana, we have promised 5 lakh accident insurance and 10 lakh health insurance through the Rajiv Arogya Shri scheme. So these are the 5 important announcements which has been made by our leader Shri Rahul Gandhi in Banswara, Rajasthan. आणि हे जे अनाउन्समेंट आसात ते येता त्या 2024च्या लोकसभेच्या इलेक्शनाचो रिजल्ट जेन्ना येतलो आनी तेन्ना काँग्रेस पक्ष इंडिया आघाडी बरोबर जेन्ना सरकार करतले तेन्ना ऑल दीस प्रॉमिसीस वील फुलफील. कित्याक आमी पळयलां की गेल्ली 10 वर्सां ह्या नरेंद्र मोदीच्या सरकारान फक्त काँग्रेसीचे जे फाटल्यो स्किमी आशिल्ल्यो त्यो ताणें फक्त रिब्रँडिंग केलां. कांय ना, फक्त तांची नांवां चेंज, फक्त घोशणा व्हडल्यो, स्लोगन्स व्हडले, पूण स्कीम सगळ्यो काँग्रेसीच्यो. तातूंतल्यो थोड्यो आय वील टेल, बिकॉज कितें जालां की लोकांक आज परत हांणी फक्त इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकारान इतले इव्हेंट केल्या की आज गोंयच्या जनतेक आनी देशाच्या जनतेक दिसता की हे नरेंद्र मोदीन हाडलें किंवा हे BJPन हाडलें. फॉर एग्जाम्पल, जी आता भारत नेट म्हणून जी स्कीम नरेंद्र मोदीन जी लॉन्च केली ती काँग्रेसीच्या टायमार नॅशनल ऑप्टीक फायबर नेटवर्क म्हणून ती स्कीम आशिल्ली. जे ताणें स्कील इंडिया, जो मुख्यमंत्री आनी प्रधानमंत्री परत उलयता स्कील इंडिया, ही स्कील इंडिया काँग्रेस पक्षान स्कीम हाडिल्ली जाचें नांव आशिल्लें नॅशनल स्कील डेव्हलपमेंट प्रोग्राम. जो प्रधानमंत्री तुमी पळयता की सदांच बेटी बचाओ बेटी पढाओ वो स्कीम आपूण हाडलो म्हणटा पळय, ही खरी काँग्रेसीची स्कीम आशिल्ली जाचें नांव आशिल्लें नॅशनल गर्ल चायल्ड प्रोग्राम. मेक इन इंडिया म्हणून तो पळय शिव तांणी एक तयार केलो, तो ती स्कीम पयलीं आशिल्ली वीच वॉज कॉल्ड एज नॅशनल मॅन्युफॅक्चरींग पॉलिसी. ताचें नांव चेंज केलें आनी मेक इन इंडिया केलें. दुसरें सागरमाला जे तांणी रिब्रँडिंग केलां, इट वॉज नोन एज नॅशनल मॅरिटायम लीव प्रोग्राम. डिजिटल इंडिया वॉज ऑलरेडी देर वीच वॉज कॉल्ड एज नॅशनल ई गव्हर्नन्स प्लॅन. सो अश्यो खुबश्यो आमच्यो स्किमी तांणी रिब्रँडिंग करून लोकां मुखार हाडल्यात. सो इट इज बेसिकली ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल. ती पोन्नी वायन फक्त ते परत बाटल्यो चेंज करतात. तातूंतली एक जनधन योजना जी स्कीम तांणी काडल्या ती आमच्या तेंपार आशिल्ली बेसीक सेविंग बँक डिपार्टमेंट अकाउंट. सो नरेंद्र मोदीन जी आश्वासनां गेल्ली 10 वर्सां पयलीं दिल्ली ती एकूय ते आज फुलफील करपाक पावूंक ना. सो ताका लागून
तुम्ही जर तांचे आतां कॅम्पेनींग जर पळयत जाल्यार मोदी की गॅरंटी म्हणून तांणी नवी कॅम्पेन लॉन्च केल्या. अरे मोदी की गॅरंटी बरी आहा, पूण मोदीन जेन्ना 2014 जेन्ना येवन गोंयकारांक सांगिल्लें की आपूण स्पेशल स्टेटस दिता, मायनींग चालू करता, बेरोजगारी ह्या देशांतल्यान काडटा, काला धन हाडटा, काला धन वापस हाडून ताणें सांगिल्लें कितें प्रत्येकाच्या खात्यान 15-15 लाख रुपया येतले म्हूण सांगिल्लें. हें आमी सांगून आशिल्लें. ते खंय गेले 15 लाख रुपया? तुवें सांगलें की ह्या देशांतलो चाय विकपी मनीस आज प्रधानमंत्री जालो. कोणा लागून जावपाक पावलो? तो काँग्रेस पक्षाक लागून प्रधानमंत्री जावपाक पावलो. ताणें सांगलें की ते याद करात मुद्दम, ते गटारान तो सांगतालो की आपूण थंय गटारान गॅस येता आनी ताचेर म्हणपाक लागलो ते तोप घालून आमी पायप घालून च्या करताले. सो ही सगळी जी बंडलां आनी फोटींग आश्वासनां ह्या सरकारान जी दिल्ली ते फेल जाल्ले आसात. दे हॅव नथींग concrete on whatever promises they made in 2014 which they have failed. That is why they are rebranding आणि खंय तरी लोकांक मिसगायड करप, खंय तरी लोकांक पोलरायझेशना वाटेन वचप, हो एक प्रयत्न चल्ला. आनी फाटल्या दिसांनी तुमी पळयलें की इंडिया आघाडीचे गोंयांत जेन्ना सगळे एकठांय आयले तेन्ना भाजप सरकार आनी BJPचे खास करून जे तांचे ऑफिस बेरर आनी सगळे आसात ते आज खंय तरी आबूज जाल्यात, खंय तरी रॅटल जाल्यात. आनी आमी पळयलें की तांणी ST पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आशिल्ले तांकां तांणी कशें फटयले. सो ऑल दीस इश्यूज वीच आर देर. जो आज ह्या देशांतलो यूथ जो आज बाबडो अनएम्प्लॉयड आसा, सो ताजे एम्प्लॉयमेंटाचे दृश्टीन ह्यो 5 इम्पॉर्टंट डिसिजनां ही आमच्या लिडरान केल्ली आसा. सो वी वूड रिक्वेस्ट यू फॉर एनी फर्दर क्वेश्चन्स एंड वील ऑल आन्सर इट. तरी फक्त गोंयकारांक फटयत आसता. ZP इलेक्शन आयलें की म्हणटा 10,000 नोकऱ्यो दितले, असेंब्ली इलेक्शन आयलें की म्हणटा 20,000 नोकऱ्यो दितले, आनी इलेक्शन सोंपलें म्हणटकीच ते नोकऱ्योय ना आनी हांचो पत्तोय ना. आनी तुमी पळयलें की फाटल्या दिसांनी की PWD रिक्रुटमेंटाच्या जे भुरग्यांक घेतले थंय सुद्दां आनी बॅगो घेवन ते जॉब विकले. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें की जे कॉन्ट्रॅक्ट जॉब आसात थंय सुद्दां हे पयशे मागतात. तो जो ऑडियो जो व्हायरल जाल्लो तो. सो हें सरकार ह्या राज्यांतल्या युथांक फक्त फटयत आसात. आमी काल सुद्दां म्हणिल्लें की गोवा विजन डॉक्युमेंट 2035 जो 2011 आमी केल्लो अंडर रघुनाथ माशेलकर, डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर, तो जर तर ह्या सरकारान जर इम्प्लिमेंट केल्लो जाल्यार आज अनएम्प्लॉयमेंटूच आसचो नाशिल्लो गोंयांत. What has happened? आमगे सरकारान डिसिजन घेवपाक जाय आशिल्लें. बिकॉज नाव कोंकणी और मराठी तुगे इंटरव्यू, सो दी आन्सर इन मराठी एंड दे गेट. Even I brought it to the notice of this general आहा तो postmaster general. I spoke to the minister. एक job I'm going to दिया नाही. Why कोंकणी is not compulsory? कोंकणी और मराठी. कोंकणी और मराठी दोन्ही कोणता येता. सो ते मराठीन उलयताय, क्वेश्चन करता येता बॉम्बे सावन. आमगे सरकारान एक डिसिजन घेवन धाडपा जालो केंद्राक, त्या कांय कोण नाही. कोंकणी should be made compulsory actually. एक्झॅक्टली. ताणी कोंकणी और मराठी केला. आता साऊथ गोवा बेतूल आनी हें घेतले ओन्ली मराठी पीपल. आनी हांव सांगिल्लें तांकां आमगेले गांवांत कुर्तोरी मराठी स्पिकींग आयल्या लोकांक ती समजता. बट देन इट इज ताणी केलें सरकारान डिसिजन घेवन तांकां धाडपा जाय. दीस इज मोडिफायड. थंय आमी रिवर नॅशनलायझेशन आमचें नाशिल्लें. थंय पोर्ट आहा ते काडून ऑथॉरिटी करपाचें प्लॅन नाशिल्लें. थंय गोंयचे कल्चर काबार करपाचो प्लॅन नाशिल्लो. एक कोळसो हाडून गोंय काबार करपाक सोदतात. आनी थोडे हे BJPचे आमदार थंय वचून प्रोटेस्ट करता आनी ते तांचेच कावन्सिलर वचून सांगता की हे एक्सटॉर्जन करता म्हण. सो इट इज व्हेरी क्लियर एंड आउट इन पब्लीक. कोण म्हणल्यार पयर फाटल्या दिसांनी संकल्प आमोणकर गेल्लो मरे थंय आनी तांचेच वास्कोचे म्युनिसिपालिटीच्या कावन्सिलरांनी नेक्स्ट डे मिटींग घेतल्या मरे थंय, प्रेस घेवन सांगलें. इश्यू असेंब्लीन तरी पास केलो जायत आनी धाडलो जायत केंद्राक, तेन्ना केंद्र धाडूंक करतलो.
See, after all, here there is a government. We should show that we are objecting to all this. सरकार काय म्हणना कोण आमदार म्हणटा वो आमगेलो ऑपोजिशन म्हणटा दॅट इज नॉट इनफ आनी सरकारान धाडपाक जाय रेजोल्युशन घेवन असेंब्ली आणि ताजेर आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर इज ऑन रिकॉर्ड मरे ही सेड दॅट आय विल नॉट अलाव इवन इफ रेल्वेज वॉन्ट आय विल नॉट अलाव माय लँड for double tracking. I will not build the bridges. He is there on record. So how this government of Pramod Sawant is pressurizing आणि तुम्ही ते जबरदस्ती वचून लोकांचे लँड एक्विशन करना आसतना तुम्ही घरा मोडटा मरे. So this shows that this government is modified. It is all happening because they want to transport the coal of Adani. So आमकां तें लिपोवपाची गरज ना. हांकां हे इन्फ्लुएन्सर कित्याक जाय? कित्याक गेल्ली 10 वर्सां पळय हांणी आश्वासनां दिल्लीं ती फुलफील जावना म्हण हांकां आतां इन्फ्लुएन्सर जाय. आनी ते इन्फ्लुएन्सर जे गेले तेंगे दोन दोयतलो कित्याक जे मनीस हेंक कळटले जे इन्फ्लुएन्सर मग कितें आसता दे हॅव अ फॉलोईंग. सो दीज इन्फ्लुएन्सर वील लूज देअर फॉलोईंग द गव्हर्मेंट स्कीम इन द कंपनी. तेंगे तूं मुद्दम कितें कर आतां ते फॉलोवर तेंगे काडून दवर. ना कांय अपील बी करपाक कांय गरज ना. लोक दाखयतलो आपुणूच देंवन तो मॅम 100%. That we have already clarified. So तुम्ही ताका विचार काम करपाक कोणी हाडपाक जाय. हाडनासले हांव कितें उरतो आतां तूं कितें गरज ती म्हाका कळटा न्ही तुवें सांगिल्लें बगर. What are the main issues this time? What is the main issues in the election issues? सगळे कॅन्डिडेट बँडेट चूज करतली मागीर न्ही इश्यूज म्हळ्यार प्रत्येक मनशाक आज इश्यू कितें तो खबर आहा मरे. तूं आज एज अ जर्नलिस्ट जेन्ना तूं आज येता तुका खबर आहा की आज आपले बॉल्सान कशें आमी टायम एन अगेन सगळे इश्यू काडीत आसता. आमी टायम एन अगेन सगळे इश्यू घेवन गोंयचो डिवेलपमेंट देशाचो डिवेलपमेंट ओवरऑल कितें करून भुरग्यांक कामां लायचे आनी म्हारगाय कितकून देंवोवपाक आमचो सरकार प्रयत्न करतलो आनी करून चर्चा जाल्या. आमचे इन्चार्ज ऑल्सो इज देर. न्ही आमची लास्ट टायम आमी CLP आनी हांव आमी गेल्ले आमचे स्क्रिनींग कमिटीन वी हॅव डिस्कस्ड. नाव वी आर वेटींग फॉर द CEC टू हॅपन. येता ते कांय दिसा भितर आय मीन इन दीस नेक्स्ट 3-4 days there is a CEC which is there. आनी आमच्या इन्चार्जान सांगलां तशें की वी हॅव डिसायडेड दॅट दोनूय सिटां बरोबर आमी डिक्लेअर करतले. ना तशें ना तें. सी BJP कित्याक डिक्लेअर करना तर? BJP कडेन आज कॅन्डिडेट ना मरे साऊथ गोवान. आमचे कडेन आसा म्हूण ते आज रेटल जाल्या न्ही. अरे तांणी सी प्रदेश इलेक्शन कमिटी जेन्ना बसता जेन्ना ते अध्यक्ष बसता राज्याचो मुख्यमंत्री बसता आनी 4 नांवां वता. ते 4 नांवांतले 2 जाण म्हणटा आमकां तिकीट नाका. कोण ते दिगंबर कामत आनी स्पीकर रमेश तवडकर म्हणटा आमकां भाजपाची तिकीट नाका. म्हणल्यार हाजो अर्थ कितें? बिकॉज दे नो दॅट दे कॅनॉट वीन. दे आर लुजींग. दॅट्स वाय दे हॅव डिनायड. मागीर मिटींग वयर वता दिल्लीक मिटींग जाता आनी ते हांगा येवन सांगता ना आतां आमी महिलांक दिता. पयर तुमी आतां 2019 ढोल वाजयता मरे की आमी साऊथ गोवा हे फावट जिखतले म्हणून. सो 2019 ते 2024 5 वर्सां तुमकां कॅन्डिडेट मेळना. तेंका मेळना तुमकां मेळ्ळा. आमचो सिटींग MP आहा मरे. पण आतां कॅन्डिडेट आहा आमचे CEC तुका सांग तशें सिटींग कॅन्डिडेट तुमकां आमचो MP आसा कॅन्डिडेट म्हणून हांवें म्हणलें तुका आमचो सिटींग MP इज देर इन साऊथ गोवा. वेरेज आमची CEC ची मिटींग ह्या दिसांनी जातली आनी वन्स इट इज डन वील डिक्लेअर बोथ द सीट्स. लास्ट आतां 2 वर्सांनी तो आपणा भशेन हातपांय मातालो. हातपांय माता कित्याक हिंग चलना म्हूण उंच वचपाक आमकां इतले हातपांय मारलो जाल्यार म्हाका दिसता हिंगसून तेगे नांव दिल्ली तरी पावपाक जाय आशिल्लें. थिंग भायर उडयल्यार मागीर नो प्रॉब्लम. तूं हिंगासून जाणाय सो ही सरकार BJP सरकार आनी तेणें बाबू कळपा जाय की BJP सरकार तेजे बारा कितले हाडले आनी आहा ती. नांव थिंग जावन भायर पडलें ओके. तूं हिंगसून तेगे गोंयासून दिल्ली नांव ताणें
इतले लोक जोडे जाई सगळे कितले केलो मरे त्याने बाबूच्या बरें चिंता बरें पतास इलेक्शन जालें कापात मरे ना ना आमी फक्त ह्या गोंयच्या जनतेक दाखोवपाक सोदता की बीजेपी कसो वापर करता. अशें सांगून तुमी बाबू यो म्हणटा एज पार्टी वखत नो प्रॉब्लेम मीटिंग आयज गोवा फोर्डाचो विजय सरदेसाय तुमकां घालप तो सपोर्ट घेना पूण कोणाक घालप ना हेजेर ते सांगूं शकता आनी तेंचो सपोर्ट आतां सिटींग तुमचो एमपी ताका ना तो कितें तुमी ना ना सी विजय फर्स्ट ऑफ ऑल विजय सरदेसाय म्हाका मेळूना आनी दुसरें फाटली जेन्ना आमची मिटींग जाली तेन्ना कॅन्डिडेटाचो हो थंय ताणें आपले कितें व्ह्यूज आसता सगळ्यांनी मांडल्या आनी अल्टिमेटली टुडे कशें आसा की इंडिया आघाडी जे पळय आयल्या देर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हॅव डिसायडेड की बाबा हो सीट तूं लड हो सीट तूं लड हो सीट तूं लड. जेन्ना गोंयान काँग्रेस पक्ष दोनूय सिटां जेन्ना लडपाचीं आसा तेन्ना इट विल बी अ काँग्रेस कॅन्डिडेट आनी काँग्रेस कॅन्डिडेटां भितर देर इज अ प्रोसेस जो आमची PEC जाली आमची स्क्रिनींग कमिटी जाली नाव CEC इज देर वेर दे वील डिक्लेअर द नेम्स. नाव इन दीस प्रोसेस वी हॅव टेकन देअर इनपुट्स वॉट एवर दे हॅड टू से कळ्ळें तुका न्ही. सो तांचे व्ह्यूज आमी घेतल्या अल्टिमेटली इट इज काँग्रेस पार्टी हू वील टेक अ कॉल ऑन द कॅन्डिडेट तुमचो जर आतां टुगेदर फॉर वॉट टू डिफीट द BJP. आज जे पळय आमी सगळे एकठांय आयल्या ते आज BJPक डिफीट करपा लागून आयला. One more thing is that Judy and It's not about MLAs, it's about the people. It is the people, it is our duty as MLAs to raise their issues in the assembly, which we are raising as Congress party and the opposition. Now it is the people's duty. It is not about one MLA or two MLA or three MLAs. एक जेन्ना आमदार आल्लो तो काँग्रेस आल्लो गेलो तो देवागा उलयता जेन्ना आल्लो त्या टायमार 11 people got elected, correct? So now we have the party president has taken initiative, member of parliament has taken an initiative, and we have divided our role, constituencies, and definitely strategically, no doubt that the time is short, but I am quite sure that with 66% of the opposition together, we can easily rattle the 34% in the ruling. but finally you have to tell people who is against. No, you wait for 3-4 days, no? See, the elections are still not announced. Have they been announced? They are not announced. So we are declaring the candidate before the dates are announced for the election. It should be. Your name is also figuring in the aspirants of the AIP. So are you ready to go to the centers? See, my duty is I have been given an assignment here, which I feel as leader of opposition I have to do justice. So whatever decision the party takes, everyone as a loyal soldier of the party has to abide by. So I'm quite confident that the party will look at what is required at the state as well and what is required to safeguard it with the state's interest as well. Keeping that in mind, I'm sure that they will take a call. We have already submitted our representation to the Election Commission of India, which we are following up. So I think ताजेर हांवें स्टेटमेंट दिवप बरोबर जावचें ना, because that is a collective effort which all the parties, national parties who have come together to fight this election, we have already given it. I mean, whatever we want, we have given it through ECI. So let's see what ECI takes a call on that. But if you don't believe in the UPN, then on what ground the Congress will come? Because if one side people are saying there is a manipulation in the UPN. So on what ground the Congress? See, just there's a fear in the people of this country that such things are happening, and there are some ministers also of the state, ex-ministers, who have been on record saying that Manohar Parrikaran tak सांगितले जात म्हणून. So all these things. ताजेर BJPन क्लॅरिफाय करपाक जाय. हांव कित्याक क्लॅरिफाय करूं? I am not saying ताजेर विश्वास. हाजेर BJPन सांगपा आशिल्लें न्ही तें खरें काय फट्टें, because he has named the ex-defense minister. Why BJP is quiet? So now म्हळ्यार तुमी आमच्या लिडराचेर उलयता तेन्ना तुमकां BJPक लागना. म्हळ्यार प्रधानमंत्रीच्या प्रत्येक भाशणान तो नेहरूचेर क्रिटिसायज करता मरे. प्रत्येक भाशणान तो इंदिरा गांधी क्रिटिसायज करता, इंदिरा गांधीचे वयर काडटा. म्हळ्यार तेन्ना तुमकां ते BJPक थंय सिंपथी येना. फक्त तांचेर मनोहर पर्रीकाराचे उलयले आमी कितें म्हणटकीच मागीर ते अशें उलयता. सो आय थिंक आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन दॅट. कमिंग टू युअर पॉयंट,
I think as a India bloc, we have already given the representation to the Election Commission of India. That discussion, that delegation is going there. आमचे चालू आहे. Let's see what ECI takes a call on that.